राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के भैरव नगर इलाके में अग्निकांड में सनातनी देवी नाम की एक महिला की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के पहलापुर लाभुकपर गांव में पारिवारिक रंजिश के चलते हमले के दौरान साइदुल आलम लश्कर नाम के 5वीं कक्षा के छात्रा की हुई मौत। 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कछार जिले के दीघाघाट क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने छानबीन के दौरान एमबीआई की ओर से AS11 DC 3570 नंबर के ट्रक को किया गया जब्त। 60 से लदे अवैध तस्करी की चल रही थी प्रयास। हालांकि दिल्ली की सोनाचूड़ा चाय बागान क्षेत्र में जमीन विवाद को केंद्रित कर एक महिला के ऊपर गर्म पानी फेंके जाने पर महिला की हालत नाजुक, चल रही है अस्पताल में इलाज। इलाके में छाई हुई है तनाव की माहौल। त्रिपुरा राज्य के कदमतला थानाधीन राजनगर गांव पंचायत के अधीन उत्तर कदमतला के रानीवाड़ी इलाके में जेसीबी से कार्य किए जाने के दौरान एक युवक जेसीबी के नीचे आ जाने पर हुई मौत। इलाके में छाई हुई है नाराजगी की दौर। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के भैरवनगर इलाके में मणिपुरी बस्ती क्षेत्र में हुए देर रात को एक अग्निकांड की वारदात में सनातनी बीबी नाम की 52 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार इसी अग्निकांड के वारदात में 75 साल उम्र के जयला बीबी काजी को जबकि घर से बरामद किया जा सका, लेकिन इसी दौरान 52 साल के सनातनी बीबी काजी को बरामद नहीं किया जा सका, जिसके चलते आग की लपेट में उनकी मौत हो गई। साथ ही घर के सभी सामान, जरूरी कागजात के साथ साथ सभी अलंकार व दूसरे सामान भी आग के लपेट में स्वाहा हो गया। कुल मिलाकर करीब 8 लाख रुपए के नुकसान होने की जानकारी मिल रही है। और तो जिंदा अग्निदग्ध होकर मौत होने पर लोगों के बीच दुखद माहौल बनी हुई है और राज्य व केंद्र सरकार से इस संदर्भ में परिवार सदस्यों को सहयोग किए जाने का मांग भी किया जा रहा है। गत रात्रे আমাদের এই বৈরবনগর মণিপুরি বস্তিতে হঠাৎ রাত্রে হওয়ার পর একটা ঘরে আগুন লেগেছে। এই ঘরের মালিকের নাম আসলো আমরা সনাতনী বিবি কাজী এবং সঙ্গে তার মা থাকতো। এবং আগুন কী কারণে লেগে গেল তা কোনো কারণ এখন পর্যন্ত আমরা খুঁজতাম পারছি না এবং খুঁজেও পাই আর না। তখন আমরা অর্থাৎ তাড়াতাড়ি এখানে সব গাঁওয়ের মানুষ জমাবেত হয়ে মাইকের মাধ্যমে আমরা অ্যানাউন্স করিয়া সব জমাবেত হয়ে যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি এই আগুনটা নিবানির লাগি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা ফায়ার ব্রিগেড, থানা, অ্যাম্বুলেন্স সব কিছুরে খবর দিছি এবং তারাও আইসি সব কিছু। কিন্তু আবার সময় আমাদের ফায়ার ব্রিগেডটার সময় মতো পৌঁছতে না পারার কারণ হইল আমাদের এখানে একটা ইলেকট্রিক খুঁটি মধ্যে তারটা ঝুলি আসছিল, সে কারণে আমাদের ফায়ার ব্রিগেড সময় মতো আসতে পারি। যদি আসতে পারতো তাহলে এই ঘরটা বেঁচে যেত আর কি মোটামুটি। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, ইলেকট্রিক বিভাগের কিছু গাফিলতির কারণে আমরা একটা ঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু এই ঘরে তার মা এবং মেয়ে থাকতো। মা বৃদ্ধ বয়স +75 ইয়ার্স এবং মেয়েটার বয়স 52। মা কোনোরকম ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে কিন্তু মেয়েটা বেরিয়ে আসতে পারেনি, এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর এবং আগুন শান্ত হওয়ার পর ওনার লাশ আমরা খুঁজে পেয়েছি ঘরের ভিতরে সম্পূর্ণভাবে ছাই হয়ে গেছে। তখন মাসিমপুর থানা এসে সমগ্র রাত মাসিমপুর থানার ইনচার্জ এবং তার সহকর্মীরা ছিল এবং অনেক সহযোগিতা করেছে এবং আমরা ওনাকে অনেক সহযোগিতা করেছি এবং সকালে লাশটা নিয়ে গেছে এবং পোস্টমর্টেম করা হবে, তারপরে লাশ সেখানে হবে। কিন্তু এখানে একটা বিষয় হলো এই পরিবারটা খুবই বিপিএল পরিবার এবং এই গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে গরিব পরিবার এবং কোনো ছেলে গার্জিয়ান নাই এখানে এবং অন্যান্য মানুষের সহযোগিতায় এই পরিবারটা চলতেছে। আমরা আশা করি প্রশাসনের কাছে সম্পূর্ণভাবে তদন্ত করে এই পরিবারে যাতে কিছু আর্থিক সহায়তা পায় সেই দিকে আপনারা সবাই সহযোগিতা এবং সকলে কিছু আর্থিক মদত দেওয়া যাতে এই ঘরটা পুনর্বাসন দিতে পারি আমরা। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন এবং এই আশা করি এবং এই ঘরে যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর, কিচ্ছু তো আর রইল না, একটি মাত্র মানে
বালতি আর একটা কলসি মনে হয় বাঁচিছে, প্রায় 1.5 লাখ টাকার মতো এখানে মানে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মানসামাল আর কি। তাই আমি সকলের কাছে আবেদন করি, এমএলএ সাহেবকে জানাইছি এবং আমাদের জিপি প্রেসিডেন্ট হিফজুরে এসে গেছেন, কুমারপাড়া জিপির প্রেসিডেন্টও এসে গেছেন এবং আশা করি আপনারা সবাই সহযোগিতার হাত বাড়াবেন। बांसगांधी थाने के अधीन पैलापुर के लालंगपट्टा लाबकपार गांव में पारिवारिक रंजिश के चलते हमले के दौरान शाहिदुल आलम लश्कर नाम के 5वीं कक्षा की एक छात्रा की मौत हो गई, जिसके चलते लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। सूत्र के अनुसार अपनी पारिवारिक रंजिश के चलते जीजाजी के कुछ सदस्यों द्वारा हमले के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जबकि बड़े भाई बुरी तरह घायल हो गया। इस संबंध में थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। যখন আমি আউড়ে দিয়ে দেখছি আমি 6-7 জন আছে, তারা লাঠি বাড়ি চাকু পরে আমার মায়ের বসে যাইস না, অতুলে বাড়িছে মানুষ যাইস না। আর পরে আমি আসলো গেট পরে বাসের বেড়া আসলো, বাসের বেড়া ভাঙ্গিয়া ঢুকে গেছে। ঢুকতে সময় আমিও অ্যাটাক করছি। যখন আমার গরু আই গেছে, তারা 6-7 জন অ্যাটাক করছে। আমার ভাই একটা ছোট ভাই, তারে পাইছে সামনে। কিতার নাম ছোট ভাই নাম? শহীদুল আলম লস্কর, যে মারা গেছে এখন। হ্যাঁ, তারে বুকুর মারে চাকু মারছে, আমারও মারছে, মারিয়া ফলাইয়া। কারা কারা মারছিল জানো নি? নামগুলো জানো নি? 2টা নাম আমি জানি। ও তো নামগুলো সাজু আর আলম হইয়া, আরো একটা নাম কি জানি আমার মনে নাই। আর রাত্রে আইছি তো 2-3টা খালি আগ্রহ আমি দেখছি খালি, আর পরে বাদ বাকি এরা নামও কইতাম পারতাম। কি কারণে হইছে এই দরবারটা? কি কারণে কারণটা হইছে আমার বোন বিয়া দিছিলাম তারাপুরে, 2 বছর হয়েছে আমার রাখছি। আমার বাইকনা একটাও আছে, সে মদ খায়, মারাদুরা করে। তো আমরা কইছি যে বোনটারে আর কারণ দিতাম না। এই বোন দিয়ে নিবার লাগিয়া হে গুন্ডা ফান্ডা ইয়া অ্যাটাক করছে। কেমন মানুষ আইসলা তো? হ্যাঁ, কেমন মানুষ আইসলা? ওই তো 6 কি 7 জন মানুষ আইয়া অটো কিতা লইয়া আইছেন? কিতা গাড়ি লইয়া আইছেন? অটোটা আছে, অটোটা আমার গরু আছে। নামটা কি? আমার নাম শামসুল আলম লস্কর, तेरापुर। गुवाहाटी से शिलचर आने के दौरान AS11 DC 3570 नंबर के एक ट्रक डीगर खाल से गिट में MBI कार्यकर्ताओं ने धर दबोचा। सूत्र के अनुसार चीनी की चालान लेकर 60 तस्करी किए जाने के दौरान इन ट्रकों को जब्त कर लिया गया। बाद में चालक व सहचालक को भी गिरफ्तार किया गया। सोनाचोड़ा चाय बागान क्षेत्र में जमीन विवाद को केंद्रित कर एक महिला के ऊपर उबलते हुए पानी फेंक जाने पर महिला की हालात नाजुक हो गई है। सूत्र के अनुसार राजपाड़िया नाम की इस महिला की हालात नाजुक होने पर उन्हें शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज किया जा रहा है, जबकि प्राणघाती हमले से जुड़े 5 आरोपियों के खिलाफ हाइलाकांदी थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस सदन में अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। আমরা আজকে কালকে থেকে আমার একটা জমিনে লইয়া দরবার আছে। কাল লগে এটা বিপিন কালিন্দির লগে এটা সমাধান হইবার আছে। সকালে ইয়া পঞ্চায়েতগুলো কইল বিচার হইব, এটা বিচার হয়েছে না। আর সন্ধ্যের বেলা আজকে উত্তেজিত করছে আমার বাড়িতে ইয়া, আমরা হামলা টামলা করে আমার পরিবারের জল গ্রহণটা ঢালছে পার্টি লইয়া। তারা অনেক মানুষ, আমরা 2জন কেতা করবো স্যার, অনেকজন তারা। আমার ঘরে তো মেয়ে 4টা, আর আমি আসলাম বাইরে। এই সময় হাল্লা চিৎকার করে দৌড়াইয়া এসে দেখি গরু জল ফেলাই দিছে। বিচারও করেছে কি বিকালে আমি বিচার ও তো বিচার করা তাইছে কি তার ঘর ভাঙিয়া জল ফেলাইয়া গেছে বিচার করে। বিচারী সকল আইবার কথা, তো এখন বিচারী আইছে না, অন্য পার্টি আইবার। এটা বিপির কালে নেই। আর তার পার্টি আছে
শালা গোষ্ঠী ছিল 10-12 জন, তারা এই পার্টিটা নামটার নাম তো বিপিন কালেন্দি, মোনা কালেন্দি, আর জগন্নাথ কালেন্দি, আর তার শালার নাম আমি জানি না, তার হরিতা করতে পারবো, সারা আসল পার্টি। যার উপরে হামলা হয়েছে ওনার নাম কি? রাজপতি আর রবি দাস। ওনার অবস্থা এখন কি? একদম জ্বলিয়া পড়িয়া সার একদম নষ্ট হয়ে গেছে, কারণ দেখি একদম খারাপ। এই বিচারটা আপনারা যেমন হবে ওইটা বিচারটা আপনারা করবেন। এই সংক্রান্তে আপনারা কোনো এফআইআর করছেন না? না, আমরা তো করছিলাম আগে, এই বিচার হইব, কোনো বিচার হয়েছে না, এটা হঠাৎ হয়েছে, এটা বিকালে আজকে স্যার। আজকে আপনারা থানায় মামলা করছেন না? না থানায় এটা মামলা থানায় মামলা করবানি? করবো, হইলে করা লাগবে, কারণ আমরা তো দেখে আমরা একলা থাকতে পারি না এই জায়গায়, তারা উত্তর দিতে। আপনার নাম কি? আমার নাম সরজু রবি দাস, বাড়ি কোন জায়গা? সোনাচড়া বাগান। আর এই আপনার অপোজিট যে পার্টি হামলা করছে, আমরা বাড়ির সামনের বাড়ি, আর ওনার লাগা বাড়ি, নাম ওই বিপিন কালেন্দি। त्रिपुरा राज्य के कदमतला थाने का दिन राजनगर गांव पंचायत के 4 नंबर वार्ड में जेसीबी से माटी काटे जाने के दौरान एकाएक जेसीबी के पहिए के नीचे आ जाने से जाबिर हुसैन नाम की 24 वर्षीय की युवक की मौत हो गई है, जिसके चलते लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। एकाएक हादसे को लेकर लोगों में काफी दुखद माहौल बना हुआ है। সন্ধ্যা 8:30 নাগাদ আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে দক্ষিণ পেয়ারাসারা এলাকাতে নাকি একটা লোক ডোজার চালাতে গিয়ে ডোজারের নিচে চাপা পড়েছে। সেই অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিসও যায় এবং আমরাও পুলিশও যাই। যাওয়ার পরে এখান থেকে ফায়ার সার্ভিস লোকটিকে থানাতে কদমতলা সিএইচসিতে নিয়ে আসেন। নিয়ে আসার পরে কদমতলা সিএইচসির অ্যাটেন্ডিং ডক্টর ওনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে আমরা ডেড বডিটাকে আমরা মর্গে নিয়ে রাখি এবং এ ব্যাপারে আমরা আগামীকালকে পোস্টমর্টম করব এবং এই ব্যাপারে একটা আমরা মামলা নিচ্ছি, মামলা নিয়ে তদন্ত করছি। বয়স কত? কিতে হয়েছে ঘটনা? জিজিবি চালাইতে গেছে দুটা মিলে জিজিবিটা শুনছি জিজিবিটা দৌড় মারছে, জানলা দেখে গিয়ে লাভ মারতে গিয়ে চাকার নিচে পড়ে গেছে, চাকার নিচে পড়ে সেখানেই মারা গেছে। মারা গেছে। কোন এলাকাতে কাজ করাতে ছিল? ভিতর দিকে কোন পঞ্চায়েত? কালাগানের নাম। তো আমরা এখানে কল আছে একটা ফায়ার সার্ভিসে, ওই কল আছে ওরা আমরা গেছি এখানে বিতরপুল একটা বিতরপুল মসজিদের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তো এখানে আমরা খবর পেয়ে আমরা গেছি। যাওয়ার পরে দেখি কীরকম লোক একটা মানে পড়ে রয়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দরজার দিয়ে মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আর কি, ঠিক আছে। তো এখান থেকে গিয়ে আমরা স্টেশনে করে আমরা রেস্কিউ করে আমরা হসপিটালে নিয়ে আসি। আমরা জানতে পারা গেছে মানে ছেলেটার নাম জাভেদ আহমেদ। বয়স কত হবে? বয়স 18-19। এখন সে কীরকম অবস্থা আছে? অবস্থায় তো ওখানে ডাক্তার তো জানাইছে, ডেট জানাইছে। ডোজার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মূলত? হ্যাঁ, ডোজারটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। হ্যাঁ ডরজার মানে দরজা চাপা খাইছে আর কি মনে হয়, যেটা শুনছি আমরা তো গিয়ে দেখছি না, আর পাবলিকে যেটা কইছে। উনি ডোজারের চালক তো? হ্যাঁ, ড্রাইভার জানা গেছে। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র
একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, दिया हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में स्वेच्छासेवी संगठन लावण्य के उद्योग से धोलाई विधानसभा केंद्र के काबुगंज नगदी ग्राम इलाके में बाढ़ प्रभावित 50 परिवार सदस्यों के बीच त्राण सामग्री वितरण किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में सुमा चक्रवर्ती, सुतपा चक्रवर्ती, पंपीनाथ, रिंकी दास, बाबली चक्रवर्ती, चंदानाथ व दूसरे कई सदस्यगण मौजूद थे। जरूरतमंद बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत मिलने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली है। नमस्कार, আজ আমরা লাবণ্য ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে শহরতলি থেকে বেরিয়ে এসেছি একটু গ্রামের দিকে। এইসব অঞ্চলে ত্রাণ তো পৌঁছায়নি, তাই ওরা খুব কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন। এই ভেবে এইখানের কর্মকর্তাদের নিয়ে, এইখানে জিপি প্রেসিডেন্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে আমরা একটু খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য এগিয়ে এসেছি। তো বড় বড় এনজিওদেরকে আমরা বলছি ওরা যদি আমাদের লাবণ্য ফাউন্ডেশনের কাজকে ভালোবেসে তবে আমাদেরকে একটু সাহায্যের হাত বাড়ান। এবং আমরা চাইবো যে এইসব অঞ্চলে গিয়ে আমরা কাজ করি যেখানে কোনো ত্রাণ সামগ্রী কোনোদিন পৌঁছায়নি। তো আমরা ভেবেছি যে এইসব খুঁজে খুঁজে ছোট ছোট এলাকাগুলোতে শহর অঞ্চলের মানুষের কাছে ত্রাণ সামগ্রী খুবই পৌঁছাচ্ছে, ভালোই পাচ্ছে, আমরাও দিয়েছি। কিন্তু আমার মনে হলো এই গ্রাম অঞ্চলে কিছুই পৌঁছাচ্ছে না, তাই আমরা এসছি কাবুগঞ্জের নন্দীগ্রাম। ধন্যবাদ। তাকে আমরা আইছি সঙ্গে আমরা এই অদত্ত অঞ্চলের তোমাদের কিছু মহিলা এবং একজন পুরুষ বন্ধু আমরা পাইছি, তারা সহযোগিতায় তোমরা কিছু আমরা করতে আইছি তোমরা লেগে। তো আশা করি তোমরা খুশি হইবাই আমরা যে আইছি, আমরা ভবিষ্যতে আরো আইমু আর তোমরাও আমরা সঙ্গে সহযোগিতায় থাকবা সবসময়। কোনো কাজ করতে কোনো করতে তোমরা আমরা যখনই করবো কিছু করবো তখন তোমরা যদি আমরা হাত বাড়াও সহযোগিতা, আমরা একরকম করলাম তোমরা একরকম করবা, করে আমরা যে সবাই মিলে সাহায্য করো তবে নিশ্চয়ই আমরা অনেক আগে যেতে পারবো। ঠিক আছে, তোমরা এই অঞ্চলে কাবুগঞ্জের এই ভদ্রমহিলা বা আমরা সহযোগিতা করতে আইছে তোমরা সঙ্গে। আমরা লাবণ্য ফাউন্ডেশনের আমরা সব কর্মকর্তা এই ফাউন্ডেশন নিয়ে আমরা অনেক কাজ করতেছি। এইরকম মানুষের কাছে আমরা যাইতেছি যারা কষ্ট দুঃখ দূর করার জন্য চেষ্টা করতেছি। সবটা তো আমরা করতে পারতাম না, আমরা জানি, কিন্তু যতটুকু পারি আমরা চেষ্টা করতেছি তোমরা লেগে করতে। তো এই কইয়া আজকে কিছু খাদ্য সামগ্রী আমরা তোমরা লেগে নিয়ে আইছি। জানি তোমরা অনেকটা অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছো, এই জন্য আমরা কিছু খাদ্য সামগ্রী যতটুকু আমরা সমর্থন, মানে এটা কোনো গভর্নমেন্ট থেকে আসা নেই, এইটা আমরা নিজেরা সব মহিলারা মিলিয়ে আমরা আমাদের পয়সা থেকে আমরা একদম নিজস্ব খরচায় তোমার জন্য একটু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসছি। ঠিক আছে, তো ওইগুলো আমরা আজকে তোমাদের মধ্যে বিতরণ করবো। ঠিক আছে, লিখে নাও। একটু দাঁড়াও, তো স্টিল উঠাইলে না शिवचर के रामनगर क्षेत्र में स्थित डॉन बॉस्को स्कूल के उद्योग से तथा बॉस्कोटेक संस्थान के सहयोग से रामनगर, तापांग, श्रीगुना सहित आसपास के इलाके में सफाई अभियान आयोजित किया गया। चिकित्सा परिसेवा प्रदान किए जाने के साथ साथ सफाई अभियान में स्कूल के छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिका, अभिभावक तथा दूसरे कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। गौरतलब है कि डॉन बॉस्को स्कूल के कार्यकर्ता, कर्मचारी तथा फादर जोसेफ के सहयोग से इस क्षेत्र में सफाई अभियान व चिकित्सा परिसेवा मुहैया करवाया जा रहा है। 9 and class 8 will be taken by the school bus. So 2 buses each have been arranged for you. So they'll be taking you by the school bus. You'll get down to your destination, and again you will begin the cleanliness campaign. So may I request Sir Bappa to kindly read out the numbers of the buses, and then you'll be taken to the destination. So as I mentioned, effort to clean the entire area after such a devastating flood that has gripped the Silchar area for the past 25 days.
As of now, of course, by 18th of this month, we have seen that the floodwaters have receded from most of the areas. But at the same time, it has left the entire area dirty with a lot of water hazing and other things accumulating in the locality. Of course, we had the classes from class 18, from 18th of July onwards, and we felt that at the weekend, being a Saturday, we thought of encouraging our students to clean our locality together with the help of our local leaders. As of now, we have got the Panchayat, Anjali Panchayat representative, Sri Ataur Rahman, with us, and he is representing the President, Srimati Afsana Khanam. And we have got Sri Narayan Mukherjee, the President of Vaidipur Panchayat. And we have got also Sri Vishnu Dev, the local club member. The message is that the entire village in the locality 2.5 kilometers around Don Bosco campuses. We have got the Ramnagar campus as well as the Sangabesh. कछा जिले के भुवन पहाड़ संलग्न क्षेत्र में 320 वर्ग किलोमीटर जगह को लेकर सुरक्षित नए तौर पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का घोषणा किया गया है। बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में संरक्षण की मांग को लेकर राज्य सरकार की ओर से अपील किया गया था तथा राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में घोषणा भी कर दिया है। कुल मिलाकर भुवन पहाड़ संलग्न इस क्षेत्र में सुरक्षित वनांचल की घोषणा होने जाने पर लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। আর তোর এই রামচুকি আমরা টাউনে যখন থাকি না কি বলবো গো মা ছাদটা এখানে তো রাজা ঢালে আছিস इधर में ये देखो ये नींबू गुआर बागान कला अरे দেখাবো না গো মা এখানে কম खुफिया सूचना के आधार पर धर्मनगर क्षेत्र से राजबाड़ी टाई जंगल इलाके से 3 महिला को धर्मनगर पुलिस ने धर दबोचा। तीनों महिला के पास से लगभग 9 किलो गांजा जब्त किया गया है। पकड़े गए महिलाओं को अपने कानूनी हिरासत में लिया गया है। सूत्र के अनुसार पकड़े गए महिलाओं के नाम बतासिया देवी, शोभा देवी, रेखा देवी बताया जा रहा है, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। वो रिमांड रूम में लेके जाओ और खुलाई शुरू करो तीनों का। रिमांड रूम में लेके जाएंगे हम रिमांड रूम में।
আজ আজ বিকাল বেলা এই ধর্মনগর পুলিশ স্টেশনে একটা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার পুলিশ প্লাস ওমেন পুলিশ নিয়ে ধর্মনগর আইএসবিটি এবং রেল স্টেশনের যে ট্রাই জংশন ওই এলাকা থেকে 3 জন সন্দেহজনক মহিলাকে আটক করা হয়। তখন ওই আটক করলে ওইখান থেকে তাদেরকে ব্যাগের মধ্যে 3টি প্যাকেট 6টা প্যাকেট টোটাল 3 জনেতে 6টা প্যাকেটে পরিমাণ 9 কেজি 400 গ্রাম ড্রাই সাসপেক্টেড টু বি ড্রাই গাঁজা উদ্ধার করা হয়। মানে 3 জনের কাছ থেকে 6 প্যাকেট গাঁজা হয়েছে। 6 প্যাকেটে 9 কেজি 400 গ্রাম পরিমাণ। বাজার মূল্য কত হবে স্যার? बाजार मूल्य कत निजी संगठन मिलाप के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सिलचर के पतितालय में रह रहे लोगों के बीच राशन सामग्री तथा दूसरे जरूरतमंद सामग्री वितरण किया गया। एक तरफ बाढ़ के दौरान जहां पूरे बराकाठी के लोग प्रभावित हुए थे, तो इसी दौरान पतितालय क्षेत्र में लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे थे। कई क्षेत्र में उन्हें दिन रात उपासी सोना पड़ा था। बहरहाल मिलाप संस्थान के सहयोग से कुछ राहत की माहौल देखने को मिल रही है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से भी इस क्षेत्र में सहयोग किए जाने की जानकारी मिली है। मिलाप संस्थान के सहयोगितापूर्ण कार्यक्रम के चलते लोगों में काफी हद तक खुशी की माहौल बना हुआ है। रुक जा এখন আরো পেমেন্ট করে না পড়া হয়তো ঠিক আছে। এখন তুমি তোমার ইয়া লই লও আমি লই লই সব লই লও পরে কেউ হয়তো না কেউ আর না দেবো ইচ্ছা করে ক্যামেরা দিকে কেউ হয়তো না আমি জানিলে আমি দাদার লগে মাতিয়া তারাও আমি বুঝি দাদার লগে মাতিয়া বুঝিয়া তারপরে খুলে দিমু रुक जा ওই তোরা 2 নম্বর দিয়ে আর তোমার রেশন দে समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के भैरव नगर इलाके में अग्निकांड में सनातनी देवी नाम की एक महिला की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के पहलापुर लाभुकपर गांव में पारिवारिक रंजिश के चलते हमले के दौरान
शाहिदुल आलम लश्कर नाम के 5वीं कक्षा के छात्रा की हुई मौत। 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कछा जिले के दीघाघाट क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने छानबीन के दौरान एमबीआई की ओर से AS11 DC 3570 नंबर के ट्रक को किया गया जब्त। 60 से लदे अवैध तस्करी की चल रही थी प्रयास। हालांकि जिले के सोनाचूड़ा चाय बागान क्षेत्र में जमीन विवाद को केंद्रित कर एक महिला के ऊपर गर्म पानी फेंके जाने पर महिला की हालत नाजुक, चल रही है अस्पताल में इलाज। इलाके में छाई हुई है तनाव की माहौल। त्रिपुरा राज्य के कदमतला थानाधीन राजनगर गांव पंचायत के अधीन उत्तर कदमतला के रानीवाड़ी इलाके में जेसीबी से कार्य किए जाने के दौरान एक युवक जेसीबी के नीचे आ जाने पर हुई मौत। इलाके में छाई हुई है नाराजगी की दौर। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।